산업부 장관입니다. 국토교통부 장관입니다. 국가무실장입니다. 정대수석입니다. 국가무실 1차장입니다. 인도네시아 대사입니다. Hongkyo 장관, 부자 장관, 인도네시아입니다. 예, 됐습니다. Saya sangat menghargai dapat diterima dalam kunjungan kali ini dan saya ingin bekerja sama dengan Yang Mulia Presiden Yoon untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan sekaligus mendekatkan kedua rakyat kita. 명예 서울 시민의 서울 방문을 다시 한번 깊이 환영합니다. 오래전부터 한국과 여러모로 각별한 인연을 맺고 계신데 앞으로 한국과 인도네시아의 관계가 더욱 발전할 것으로 저는 기대하고 있습니다. 이것은 한국과 인도네시아 관계의 중요성을 반영하는 것입니다. Kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Korea kali ini menunjukkan pentingnya hubungan antara Korea dan Indonesia. 양국 관계는 1973년 수교 이래 지난 50년 동안 경제, 통상, 문화, 외교, 안보, 인적 교류 분야에서 괄목할 만한 발전을 이뤘습니다. 인도네시아는 동남아 국가 중에 유일하게 우리와 특별 전략적 동반자 관계를 수립했습니다. Korea dan Indonesia sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1973, yaitu selama 50 tahun terakhir ini, mencapai banyak kemajuan di dalam bidang ekonomi, perdagangan, budaya, dan people-to-people exchange, dan diplomasi dan pertahanan. Dan kami memandang Indonesia sebagai satu-satunya negara, Indonesia bagi Korea Selatan adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang memiliki hubungan kemitraan strategis khusus dengan Korea Selatan. Presiden Yoon, terima kasih atas penerimaan yang hangat, atas kunjungan saya dan delegasi, dan juga sekali lagi selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Presiden Korea Selatan. 윤석열 대통령님, 저와 저희 대표단이 따뜻한 환영에 대해서 다시 한번 감사를 드립니다. 물론 다시 한번 대한민국의 대통령 선출하신 것을 다시 한번 축하를 드립니다. Saya yakin di bawah kepemimpinan Yang Mulia, kerjasama bilateral kita akan semakin kuat. Dan hubungan RI dan ROK selama ini sudah sangat kokoh yang didasarkan pada kemitraan strategi khusus. Pertama, Menteri Investasi Republik Indonesia, Bapak Mahli Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Industri dan Energi Republik Korea, Bapak Lee Chang-yang, akan menandatangani nota kerjasama tentang promosi investasi hijau berkelanjutan.
다음으로 원희룡 대한민국 국토교통부 장관과 바스키 하디물료노 인도네시아 공화국 공공사업주택부 장관이 수도 이전 개발 기술협력 양해각서 개정 인정서에 서명하겠습니다. Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadimulyono, dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Republik Korea, Bapak Won Hee-yong, akan menandatangani protokol amandemen berupa kesepakatan tentang kerjasama teknis pemindahan dan pembangunan ibu kota negara. 마지막으로 조승환 대한민국 해양수산부 장관과 루훗 빈사르 판자이탄 인도네시아 공화국 해양투자조정부 장관이 해양협력 양해각서에 서명하겠습니다. Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Jo Seung-hwan, akan menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama maritim. 조코 위도도 대통령의 공식 방한을 진심으로 환영합니다. Saya menyambut kunjungan ofisial Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan. 한국과 인도네시아의 관계는 1973년 수교 이래 경제, 통상, 문화, 인적 교류, 외교, 안보 분야에서 괄목할 만한 발전을 이루었습니다. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1973 antara Korea dan Indonesia terus meningkatkan hubungannya secara signifikan di bidang ekonomi, perdagangan, budaya, dan people-to-people exchange, diplomasi, dan keamanan. 인도네시아는 아세안의 선도국이자 동남아 국가 중 유일하게 우리와 특별 전략적 동반자 관계를 맺고 있습니다. Indonesia merupakan negara pemimpin di ASEAN dan sekaligus adalah satu-satunya negara ASEAN yang memiliki special strategic partnership dengan kami. 한국과 인도네시아는 인도 태평양 지역 내 평화와 공동 번영이라는 목표를 공유하고 있습니다. Korea dan Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera bersama. 규범에 입각한 국제 질서를 유지하는 것이 양국 모두의 이익에 부합합니다.
Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama, yakni mempertahankan tatanan internasional yang bertopang pada norma. 오늘 저는 조코위 대통령과 변화하는 국제 정세에 맞춰 양국 간 전략적 차원의 협력을 더욱 강화하기로 하였습니다. Pada hari ini, saya dan Bapak Presiden Jokowi sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis antara kedua negara seiring dengan perkembangan dunia yang dinamis. 우선 새 정부의 대아세안 외교를 위한 발판을 마련했습니다. Pemerintah baru Korea telah membangun landasan untuk menjalin diplomasi dengan ASEAN. 아세안은 인도 태평양 지역 내 평화와 공동 번영을 위한 핵심 파트너입니다. Bagi Korea Selatan, ASEAN merupakan mitra utama untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama di kawasan Indo-Pasifik. 우리의 인도 태평양 전략의 가장 중요한 요소 중 하나입니다. ASEAN juga menjadi salah satu elemen penting atau bagian penting dalam strategi Indo-Pasifik kami. 저는 조코이 대통령에게 아세안의 전략적 중요성에 대한 우리의 시각을 공유하고 아세안과의 협력을 강화하겠다는 강력한 의지를 전달했습니다. Saya menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi bahwa penting sekali bagi Korea kedudukan ASEAN dari segi strategi, dan saya juga menyampaikan tekad untuk mempererat kerjasama dengan ASEAN. 아세안 중심성에 대한 확고한 지지를 바탕으로 우리의 인도 태평양 전략과 아세안의 관점을 조화시켜 나갈 것입니다. Korea akan mensinergikan strategi Indo-Pasifik dan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik berdasarkan dukungan kuat terhadap sentralitas ASEAN. 이를 위해 양국은 앞으로도 긴밀히 소통해 나가기로 하였습니다. Kedua negara sepakat akan terus mengintensifkan komunikasi ke depan untuk mencapai hal tersebut. 두 문단씩 이렇게 합시다. 두 번째로 공급망과 경제 안보까지 포괄하여 양국 간 실질 협력을 더욱 증진하기로 하였습니다. 인도네시아는 니켈과 같은 핵심 광물이 매우 풍부한 나라입니다. 이는 우리나라의 첨단 산업의 중요한 소재입니다. Yang kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama yang konkret, dan kerjasama ini akan mencakup bidang rantai pasok dan keamanan ekonomi atau ketahanan ekonomi. Indonesia adalah negara yang kaya akan critical minerals seperti nikel. Bahan ini sangat penting bagi industri teknologi tinggi di Korea Selatan. 저와 조코위 대통령은 핵심 광물 공급망 안정화를 비롯하여 양국 간 경제 안보 협력을 강화함으로써 전기차, 배터리 같은 첨단 산업 분야에서의 전략적 연대를 구축해 나가기로 하였습니다. 또한 최근 출범한 인도 태평양 경제 프레임워크 IPEF 틀 내에서 양국의 공동 관심사에 대해 긴밀히 협력해 나가기로 하였습니다. Saya dan Presiden Joko Widodo sepakat memperkokoh solidaritas yang strategis di bidang industri teknologi mutakhir seperti kendaraan listrik dan baterai dengan menstabilkan rantai pasok dan critical minerals dan memperkuat kerjasama ketahanan ekonomi antara kedua negara. Selain itu, kedua negara sepakat untuk menjalankan kerjasama yang intensif terkait agenda yang menjadi perhatian bersama di dalam kerangka IPEF atau Indo-Pacific Economic Framework yang dibentuk beberapa waktu lalu. 한국과 인도네시아의 포괄적 경제 동반자 협력 세파와 영내 포괄적 경제 동반자 협정 RCEP의 조속한 발효가 양국의 실질 협력 확대에 기여할 것이라는 데에도 인식을 같이 하고 있습니다. 인도네시아에 투자하고 있는 우리 기업들에 대한 각별한 관심과 지원도 당부했습니다.
Saya dan Presiden Jokowi memiliki pandangan yang sama bahwa jika IKSEPA dan RCEP sudah berlaku, ini akan menjadi kontributor dalam memperluas kerjasama yang nyata antara kedua negara. Dalam pertemuan tingkat tinggi tadi, saya juga menyampaikan permintaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar berkenan senantiasa memberikan perhatian dan dukungan kepada para pengusaha Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia. 조코위 대통령께서 역점을 두고 계신 인도네시아 수도 이전 사업에 관해서도 양측이 더욱 긴밀히 협력해 나가기로 했습니다. Terkait program pemindahan IKN yang menjadi salah satu agenda prioritas Bapak Presiden Jokowi, kedua negara sepakat untuk terus memperkuat kerjasamanya. 우리의 세종시 건설 경험은 인도네시아의 좋은 참고가 될 것입니다. 오늘 정상회담을 통해 양국은 수도 이전 협력 MOU를 개정했습니다. Pengalaman Korea Selatan dalam pembangunan kota Sejong bisa dijadikan referensi yang baik bagi Indonesia. Dalam pertemuan puncak hari ini, kedua negara menyepakati amandemen MOU terkait pemindahan dan pembangunan IKN. 우리 기업이 인도네시아의 새로운 수도의 인프라, 전자행정, 스마트시티 구축을 위해 적극 기여할 수 있는 토대를 마련했습니다. Hal ini akan menjadi fondasi bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur SPBB atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pembangunan smart city di ibu kota baru di Indonesia. 국방 방산 협력은 양국 관계의 또 다른 핵심 축입니다. 양국이 힘을 모아 개발한 차세대 전투기인 KF-21이 첫 시험 비행에 성공하는 쾌거를 함께 축하했습니다. Kerjasama bidang pertahanan dan industri pertahanan adalah pilar penting dalam hubungan kedua negara. KF-21 atau IFX, jet tempur generasi terbaru yang dikembangkan oleh kedua negara telah sukses dilakukan uji terbang perdana beberapa waktu lalu ini dan kedua negara menyambut capaian tersebut. 차세대 전투기 공동 개발 사업이 마지막까지 순조롭게 진행될 수 있도록 양국이 계속 협력해 나가자는 의지를 재확인했습니다. Kedua negara mencatat tekad untuk terus menjalankan kerjasama pengembangan jet tempur bersama ini agar berjalan lancar hingga selesai dikembangkan. 우리 방위 산업의 세계적 기술력과 생산력을 토대로 여타 방산 협력도 앞으로 적극 추진해 나가기로 했습니다. Program kerjasama lainnya di bidang industri pertahanan juga akan terus dijalankan secara proaktif dengan memanfaatkan kemampuan teknologi dan kemampuan produksi Korea yang berkelas dunia. 마지막으로 주요 국제 현안에 관한 공조를 심화하기로 했습니다. 인도네시아는 동남아 중 유일한 G20 회원국이자 금년 의장국입니다. Kedua negara sepakat untuk memperdalam kerjasama terkait isu global terkini. Indonesia adalah satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara dan memegang presidensi G20 tahun ini. 우리 정부는 인도네시아의 G20 의장국 활동을 적극 지지합니다. 올해 11월 G20 정상회의에 참석하기를 고대하며 성공적인 회의 개최를 위해 적극 협력할 것입니다. Pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan penuh kepada Indonesia sebagai tuan rumah G20. Saya sangat menantikan November tahun ini untuk menghadiri KTT G20 di Bali dan saya akan bekerja sama secara proaktif dengan Indonesia agar KTT G20 ini berjalan sukses. 북한의 핵, 미사일 위협에 대한 우려를 공유하고 국제사회의 단합된 대응을 위해 함께 노력해 나가기로 했습니다. Kami berdua memiliki pandangan yang sama bahwa ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara mengkhawatirkan dan sepakat berupaya bersama untuk menyatukan masyarakat internasional dalam menghadapi hal tersebut. 우크라이나 사태 해결과 국제 식량 에너지 위기 해소를 위해 긴밀히 협력해 나가기로 하였으며 미얀마의 민주주의 회복과 인도적 위기 해소를 위해서도
지원을 계속해 나가기로 하였습니다. Korea dan Indonesia akan melakukan kerjasama yang intensif terkait situasi di Ukraina, pangan dan krisis energi. Kedua negara juga akan terus berupaya untuk pemulihan demokrasi di Myanmar dan akan terus memberikan bantuan agar krisis kemanusiaan segera diakhiri. 오늘 조코위 대통령과의 회담을 통해 여러모로 많은 공통점을 느꼈습니다. 내년도 한국 인도네시아 수교 50주년을 맞아 양국 간 특별 전략적 동반자 관계가 한 단계 더 도약할 수 있도록 앞으로 조코위 대통령과 수시로 만나고 소통할 것입니다. 감사합니다. Setelah melakukan dialog dengan Bapak Presiden Jokowi hari ini, saya merasa kita punya banyak kesamaan. Mengingat tahun depan kita akan menyambut peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Korea-Indonesia, diharapkan Special Strategic Partnership kedua negara dapat selangkah lebih maju. Untuk itu, saya berharap agar memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersuah dan berkomunikasi dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih. 네, 다음은 조코 위도도 인도네시아 공화국 대통령께서 발표하겠습니다. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, akan menyampaikan hasil pertemuan bilateral. Yang mulia Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Asia Timur. 윤석열 대통령님께서 한국은 동아시아에서 인도네시아의 중요한 파트너 중 하나입니다. Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra strategis khusus dan tahun depan kita juga akan memperingati 50 tahun persahabatan dua negara kita. 한국과 인도네시아는 특별 전략적 파트너이고 내년에 우리는 또한 영국의 우호 50주년을 기념할 것입니다. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, kemitraan kita akan semakin kokoh ke depan, terutama kemitraan di bidang ekonomi. 그래서 저는 윤 대통령님께서 리더십 아래 우리의 파트너십의 미래와 특히 경제 부문에서 더욱 강화될 것이라고 믿습니다. Kita menyambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat. Dan kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara. 오늘은 양국 교역 증가 추세를 환영합니다. 물론 우리는 계속해서 시장 접근을 개방하고 무역 장벽을 극복하며 양국의 우수한 제품을 홍보하는 데 동의합니다. Implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement akan mendorong pemenuhan berbagai target ini. 인도네시아 한경제 동반자 협정의 구체적인 이행을 이러한 목표 달성한 촉진할 것입니다. Investasi Korea Selatan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat dan prospek yang baik. 한국의 인도네시아 투자 역시 빠른 성장과 좋은 전망입니다. Khususnya di beberapa bidang termasuk industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, industri kabel listrik, dan telekomunikasi, serta garmen dan energi terbarukan. 특히 절강 산업, 석유화학, 전기 자동차 배터리, 전기 배선 및 통신, 외류 및 재생에너지 산업을 포함합니다. Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong kerjasama investasi dari Korea, terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia, termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. 윤 대통령 만났을 때, 회담했을 때 특별히 한국 투자 협력을 추진하고 있습니다. 특히 인도네시아의 전기차 에코시스템을 하고 그다음에 강화 속으로 특히 인도네시아의 배터리 프로젝트 하고 그다음에 인도네시아의 자동차 전기차 절강 산업이라고 합니다.
Selain itu, kita juga telah memulai kerjasama dalam pengembangan Ibu Kota Baru Nusantara, antara lain kerjasama di bidang pembangunan, sistem penyediaan air minum, dan capacity building di bidang pembangunan smart city. 우리는 누산타라 새로운 수도 개발 협력을 시작합니다. 식수 공급 시스템 개발 분야 관련하여 스마트 시티 개발 분야의 영역을 강화하는 것을 예를 드립니다. Dan terkait dengan hal ini, saya menyambut baik penandatanganan MOU antara Kementerian Investasi, POSCO Korea, dan Krakatau Steel Indonesia terkait dengan investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara. 그래서 저는 인도네시아 투자부와 포스코와 크라카토 스틸 양해각서를 서명하는 것을 환영합니다. 이 분야에 자동차 저강 산업 투자 협력하고 인도네시아 누산타라 수도 개발 참여하는 계획이라고 합니다. Nilai investasinya keseluruhan mencapai 6,37 miliar US dollar dan akan menyerap lebih dari 58.000 tenaga kerja. 총 투자 금액이 67억 2천만 달러라고 합니다. 그래서 인도네시아 근로자가 58,000 노동 근로자들이 포함합니다. Dan terakhir, saya mengapresiasi dukungan Korea Selatan bagi presidensi Indonesia di G20 tahun ini dan menantikan kehadiran Presiden Yoon di Bali di bulan November yang akan datang. 그래서 마지막으로 인도네시아 이장국 G20 이장국에 대해서 한국의 지원을 감사드립니다. 인도네시아 윤 대통령님이 인도네시아 G20 회담하는 것을 발리에서 기대하고 있습니다. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 네, 마치겠습니다. 감사합니다. Oke. 발리에서 대표돼서 반갑고 기쁩니다. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. 큰 행사를 준비하신 대통령님과 참사로 많은 분들이 Dapat juga saya membayar kepada memberikan ketabahan kepada masyarakat Korea. The President of the Republic of Korea and the President of the Republic of Indonesia are now joining us. Please give them a big hand. Now we will take group photos with the Korean participants. 오늘 회의 첫 번째 순서로 인도네시아 상공회의소 아샤르 라시드 회장께서 인사 말씀과 이번 회의를 계기로 양국 간 체결된 MOU 현안 보고를 해주시겠습니다. dalam hal mengenai launch high level dialogue on investment. Yang adalah joint statement on green transition Indonesia dan juga Menteri Public Works TNI untuk Indonesia dengan kementerian adalah memorandum understanding kerjasama untuk establishing cooperative partnership of mineral supply. 그래서 이석하시겠습니다. 양국 경제인들을 격려해 주신 양국의 국민한테 진심으로 감사드립니다. 방산을 비롯한 양국 간 협력 사업이 방한하신 이후 방산을 비롯한 양국 간 협력 사업이 속도감 있게 진전이 되고 있습니다. 오늘 대통령님은
Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.